द्वितीय विवरण 12 पर्व। सदाप्रभु तुम्भ पूर्वपुरुष मानक परमेश्वर तुमको जो देश अधिकार निमंते देई अछंती सेई देशरे तुम मानकर पृथ्वी रे जीवित थिवा समस्त दिन जे सकल विधि और शासन मान्य करी पालन करिबक हेबो ताहा एही। तुमे माने जेउ जेउ गोष्ठी लोक मानकु अधिकार करिवो से माने उच्च पर्वतगण उपरे और उपपर्वत समूह उपरे और प्रत्येक सतेज वृक्ष तले जेउ जेउ स्थान रे आपणा आपणा देवता मानकु पूजा कले सेई सकल स्थान निश्चय विनष्ट करिवो। आउ तुमे माने सेमानक यज्ञवेदी सकल भग्न करिवो और सेमानक स्तंभ सकल भांगी पकाइबो और आसेरार मूर्ति सकल अग्नि रे दग्ध करिवो। पुणी तुमे माने सेमानक खोदित देव प्रतिमा मानकु हाणी पकाइबो आउ तुमे माने सेई स्थानरु सेमानक नाम लोप करिवो। तुमे माने सदाप्रभु आपणा परमेश्वरंकर प्रति से रूपे करिवो नाही। मात्र सदाप्रभु तुम्भमानकर परमेश्वर आपणा नाम रखिबा निमंते तुम्भमानकर समस्त वंश मध्यरु जेउ स्थान मनोनीत करिवे ताहांकर सेई निवास स्थान तुमे माने अन्वेषण करिवो और सेई स्थानकु तुमे जीवो। पुणी तुमे माने सेई स्थानकु आपणा आपणा होम नैवेद्य और आपणा आपणा बलिदान और आपणा आपणा दशमांश और आपणा आपणा हस्तर उत्तोलनीय उपहार और आपणा आपणा मानत द्रव्य और आपणा आपणा स्वच्छादत्त नैवेद्य और आपणा आपणा गोमेषादी पलर प्रथमजात समस्त को आणिबो। पुणी सेई स्थान रे तुमे माने सदाप्रभु तुम्भमानक परमेश्वरक सम्मुखरे भोजन करिवो और सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर जे विषय रे तुमको आशीर्वाद करियछंती एपरि जे कोनोसी विषय रे तुमे माने हाथ देव तहिरे तुमे माने और तुममानक परिवार आनंद करिवो। जहार दृष्टि रे जहा भल एपरि कार्य आम्भे माने प्रत्येक आज ए स्थान रे करूअछु तद्रूप तुम्हे माने करिवो नाही। कारण सदाप्रभु तुममानकर परमेश्वर तुमको जो विश्राम और अधिकार देवे तहिरे तुमे माने ए पर्यंत उपस्थित होई नाह। मात्र सदाप्रभु तुममानकर परमेश्वर जेउ देश अधिकार कराइबे सेठाकु जेतेबेले तुमे माने जर्दन पार होई जीव और तहिरे बास करिवो आउ से तुममानकु चतुर्दिगस्त समस्त शत्रु ठारू तुममानकु विश्राम देले तुमे माने जेतेबेले निर्भय रे बास करिवो सेतेबेले सदाप्रभु तुममानक परमेश्वर आपणा नाम बास करिबा पई जेउ स्थान मनोनीत करिवे सेई स्थानकु तुमे माने मोर आज्ञा अनुसारे आपणा आपणा होम नैवेद्य और आपणा आपणा बलिदान आपणा आपणा दशमांश और आपणा आपणा हस्तर उत्तोलनीय उपहार और सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य मनासिलार तुममानकर सकल मनोनीत मानत आणिबो। आउ तुमे माने और तुममानकर पुत्रगण और तुममानकर कन्यागण और तुममानकर दासगण और तुममानकर दासीगण पुणी तुममानकर नगर द्वारवर्ती लेबीय लोकर कौनसी अंश कि अधिकार तुममानक मध्यरे नथिबा हेतुरु से एहीपरि तुम्हे समस्ते सदाप्रभु तुममानकर परमेश्वरଙ୍କ सम्मुखरे आनंद करिवो। आपणा विषय सावधान हुओ जे प्रत्येक स्थान तुमे देखिबो जेपरि से सब स्थान रे आपणा होम बलि उत्सर्ग न कर। मात्र सदाप्रभु तुम वंश मध्यरु जेउ स्थान मनोनीत करिवे सेई स्थान रे तुम्हे आपणा होम बलिदानादि उत्सर्ग करिवो। आम्भे तुमको जहा जहा आज्ञा करूअछु ताहा सबु सेठारे करिवो। तथापि तुम्हे आपणा प्राणर बांछा मते सदाप्रभु तुम परमेश्वर ठारू प्राप्त आशीर्वाद अनुसारे आपणा आपणार समस्त नगरद्वार भितरे पशुबध करी मांस भोजन करि पारिबो। सूची और असूची लोक कृष्णसार और हरिण मांस तुल्य ता भोजन करि पारिबे। केवल तुम्हे माने रक्त भोजन करिवो नाही तुमे जल तुल्य ता भूमि रे ढाली देबो। तुमे आपणा शस्यर कि दाक्षारसर कि तैलर दशमांश कि गोमेषादीर प्रथम जात कि वा तुम्भ मनशिलार मानत द्रव्य कि तुम्भ स्वच्छादत्त नैवेद्य कि तुम्भ हस्तर उत्तोलनीय उपहार आपणा नगरद्वार मध्यरे भोजन करि पारिबो नाही। मात्र सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर जेउ स्थान मनोनीत करिवे सेई स्थान रे सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वरଙ୍କ सम्मुखरे तुमे ताहा भोजन करिवो। तुम्भे और तुम्भ पुत्र तुम कन्या और तुम्भ दास और तुम्भ दासी और तुम नगर द्वार मध्यवर्ती लेबीय लोक ताहा भोजन करिवो। जे समस्त विषय रे तुमे हाथ देव तहिरे तुमे सदाप्रभु तुम परमेश्वरଙ୍କ सम्मुखरे आनंद करिवो।
ତୁମେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଯେପରି ତୁମେ ଆପଣା ଭୂମିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଲେବୀୟ ଲୋକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ରୂପ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସୀମା ବିସ୍ତାର କରିବେ, ପୁଣି ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ତୁମର ବାଞ୍ଛା ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମେ କହିବ, ଆମ୍ଭେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବାଞ୍ଛାନୁସାରେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିପାରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିବେ, ତାହା ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ବହୁତ ଦୂର ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଗୋମେଷାଦି ପୋଲରୁ ପଶୁ ନେଇ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବଧ କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବାଞ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନଗର ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବ। ଯେପରି କୃଷ୍ଣସାର ଓ ହରିଣ ଭୋଜନ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ସୂଚି ଓ ଅଶୁଚି ଲୋକ ସମାନ ରୂପେ ଭୋଜନ କରିବେ। କେବଳ ରକ୍ତ ଭୋଜନ ନ କରିବା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ, କାରଣ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାଣ, ଆଉ ମାଂସ ସହିତ ପ୍ରାଣ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଳତୁଲ୍ୟ ଭୂମିରେ ତାହା ଢାଳିଦେବ। ତୁମେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଓ ମାନତ ବସ୍ତୁ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ପୁଣି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ସମେତ ଆପଣା ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବଳିଦାନର ରକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଢଳାଯିବ। ତହୁଁ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଯେ ସକଳ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ତାହା ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାର୍ଥ, ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଫାନ୍ଦରେ ନ ପଡ଼। ପୁଣି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ କି ରୂପେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାଗଣର ସେବା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପେ କରିବା। ଏହା କହି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାଗଣର ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଏପରି ଯାବତୀୟ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାଗଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାଗଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ ଆପଣା ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ହିଁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ତାହା ସବୁ ତୁମେମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ତହିଁରେ ଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ କି ତହିଁରୁ ଊଣା କରିବ ନାହିଁ।